Welcome to Alegria. Kay baba mo kung unsay pasabot sa pulong Alegria? Niadto ng panahon kung mag-merrymaking ang mga Spanish soldiers, musinggit sila kay Alegre, Alegria. Ang Spanish term sa happiness o kalipay. Magsadya ka sa Alegria, kay Alegre, Alegria. Magsadya ka sa Alegria, kay Alegre, Alegria. Sa among pagbisita dinhi sa ilang lungsod, makita nimo ang kalipay sa katawhan. Ang tubur niya daghan naghudyaka, maoy gigikanan sa pangalan ni Adtunahon sa mga Kastila. Alegria, Alegria, que alegre, Alegria. Dali na kamo, mag-ambahan na kita, magsadya ka sa Alegria. Alegria. Kaning nagpundok sa atubangan mao ni ang delegation gikan pa sa Nevada. Ang grupo sa mga taga Las Vegas mipadangat sa ilang pasalamat ug dakong kalipay ngadto sa uban pang mga bisita, ilabi na ngadto kang Governor Gwen Garcia. Saligan sa Malambuo. Nindot kayo ang view silang lugar ug relaxing gyud kaayo. Alegria, Alegria, que alegre, Alegria. Dali na kamo mag-ambahan na kita, sa Alegria, Ki Alegre, Alegria. Alegria. One more town to go. Ug oras na para sa next destination. Tana mga suryan. Nabot na kita sa lungsod sa Bajan, ang last stop sa atong day 2 sa Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail. Gikan sa highway, padulong na mga guests sa Kawasan para sa venue sa panihapon. Excited na ang tanan. Ang paghimo og banig usa sa panginabuhian sa mga taga-Badyan. Lain-laing mga pasundayag ang gidalit ngadto sa mga bisita. Mipadayag usab ang 11 babayang gobernador sa iyang nasinati sa mabulukong Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail. I think pwedeng lipaya sa atong mga balikbayan and other tourists nga likuyog nato. Pwedeng pangandam sa atong mga LGU, sa atong mga mayors o mga officials, o nindot gud kaayo ang kada stop, ang from the presentation sa ilang festivals, ang pagkaon, ang warmth, ang labaw sa tanan, ang warmth and hospitality gyud nga ma-feel sa atong mga guests. Ana usa na ka experience nga unique sa Suroy-Suroy nga gani dunay usa nga ni comment nga matud niya, I've been all over the world but this is something else. Para niya dili gyud kuno hitupngan ang ilang kalingaw ug ang ilang ka feel nga welcome gyud kaayo sa atong mga katawhan sa matag lungsod nga atong giagian. Lingaw kayo akong experience sa ikod ang adlaw sa Suroy-Suroy Sugbo. Ug nahinawat ako nga kamo usab na lingaw. Ako si Matt, ubani usab unya ko ninyo sa ikatulong adlaw sa atong special episode sa Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail. Suroy-suroy ta, maglingaw-lingaw ta, Suroy-suroy Sugbo, Suroy-suroy Sugbo.